बापू रात दन तो न बलावा सारे पोरा गडे नयावा। बापू रात दन तो न बलावा सारे पोरा गडे नयावा। कोणी भूले बापू तो नया कमारा रात दन आजो आजो से बाबा आजो रे मारो से ताबा आजो रे मारो बामाबा आजो रे मारो से बाबा आजो रे मारो से ताबा। बापू रात दन तो न बलावा सारे पोरा दामे नयावा। बापू जनवन तो न बलावा सारे पोरा गडे नयावा। कोणी भूले बापू तो न कमारा रात दन आजो आजो से बाबा आजो रे मारो से ताबा आजो रे मारो बामाबा आजो रे मारो से बाबा आजो रे मारो से ताबा। देखे कोणी रे बापू मूर्ती आजी तारी देखे कोणी रे बापू मूर्ती आजी तारी गणे वेगी रे बापू कीर्ती आजी तारी। कोणी देखे रे बापू आजी तारीच मूर्ती गणे वेगी रे बापू आजी तारीच कीर्ती कथ भेटो भगवान आजो आजो सेवा बा आजो आजो जेताबा आजो आजो सेवा बा आजो रे मारो जेताबा। बापू रात दन तो न बलावा सारे पोरा धामे नयावा। बापू जनवन तो न बलावा सारे पोरा गडे नयावा। कोणी भूले बापू तो नया कमारा रात दन आजो आजो से बाबा आजो रे मारो से ताबा आजो रे मारो बामाबा आजो रे मारो से बाबा आजो रे मारो से ताबा। याडी रात दन तो न बलावा सारे पोरा धामे नयावा। याडी रात दन तो न बलावा सारे पोरा धामे नयावा। कोणी भूले याडी तो न कमारा रात दन आजो आजो मारिया आजो ए मारी जगदंबिया आजो ए मारी रटणया आजो ए मारी जगदंबिया आजो ए मारी रटणया। याडी रात दन तो न बलावा सारे उंबरी गडे नयावा। याडी रात दन तो न बलावा सारे उंबरी गडे नयावा। कोणी भूले याडी असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्याकरिता आताच आमच्या शाहीर वसंत चव्हाण सुपरस्टार म्युझिक एक्सप्रेस चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा।